pili nuts. Good din mga brothers. So ngayon, dudurogin natin yun. Medyo matigas pa rin yun. Pahe ng pili nuts. Masarap na ito, sabi nila eh. Lasang mani daw. Sana all. Lasang mani. Let's go mga brothers. Ayan na. Parang mani na ano. Mali naman naman. Kakainin natin yan. Yum, 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 yum. Parang kasoy pala. Kasoy. From the Philippines. Okay. Only in the Philippines. Only the Philippines to. It's more fun in the Philippines. Nagdal to. Stop. Lasang mani. Lasang mani. Lamig kayo. Lamig kayo. Wow. Lasang mani. Alawin mo sila baka gusto nilang bumili. Guys, baka gusto nyo guys, pili nuts from, saan manggaling to? Bicol. From Bicol region. Hindi ko lang kung magkano isang kilo nito. Basta sa Bicol marami to, pili nuts. Bili na kayo!